जय गुरु। थोरे बंसी बजाओ कन्हाई रे, थोरे मुरली दियो तु बाई। थोरे बंसी बजाओ कन्हाई रे, थोरे मुरली दियो तु बाई। तो मधु मुरली सोना न सुनी मन मोहना। तो मधु मुरली सोना न सुनी मन मोहना। आउ गोठ जीवा मन नाही रे, थोरे मुरली दियो तु बाई। आउ गोठ जीवा मन नाही रे, थोरे मुरली दियो तु बाई। थोरे बंसी बजाओ कन्हाई रे, थोरे मुरली दियो तु बाई। देखो धेनु बछा जेते अनाई चंती चकीते। देखो धेनु बछा जेते अनाई चंती चकीते। गोपर बालक कूल सरबे हेलेनी ठूल। गोपर बालक कूल सरबे हेलेनी ठूल। रही चंती तते तकाई रे, थोरे मुरली दियो तु बाई। रही चंती तते तकाई रे, थोरे मुरली दियो तु बाई। थोरे बंसी बजाओ कन्हाई रे, थोरे मुरली दियो तु बाई। आउ तू छुर कले मुरली न बजाइले। आउ तू छुर कले मुरली न बजाइले। खेलिबु कहा तू तुले, बुलिबु कह कागले। खेलिबु कह का तुले, बुलिबु कह का मेले। ए कथा की कानु जानु नाही रे, थोरे मुरली दियो तु बाई। ए कथा की कानु जानु नाही रे, थोरे मुरली दियो तु बाई। थोरे बंसी बजाओ कन्हाई रे, थोरे मुरली दियो तु बाई। थोरे बंसी बजाओ कन्हाई रे, थोरे मुरली दियो तु बाई। हृदय जमुना कूले हसी खेली भाव भोले। हृदय जमुना कूले हसी खेली भाव भोले। राजा करी बुरे तोते
भेटी फूल हार केते राजा करिबु रे तोते भेटी फूल हार केते मन भरी गुंथिछु तो पाई रे थोरे मुरली दियो तु बाई मन भरी गुंथिछु तो पाई रे थोरे मुरली दियो तु बाई थोरे बंसी बजाओ कन्हाई रे थोरे मुरली दियो तु बाई तिनी भंगिया ठाणी रे पीत बास काछेणी रे तिनी भंगिया ठाणी रे पीत बास काछेणी रे मन कुंज कानने निवेदन शुभ दिने मन निकुंज कानने निवेदन शुभ दिने आमे पाद देबु तोर धोई रे थोरे मुरली दियो तु बाई थोरे बंसी बजाओ कन्हाई रे थोरे मुरली दियो तु बाई भव बंधन मोचन पूज्य वर गुणहीन सगुणाधिपति भवभीरुजने सत प्रणमामि गुरुं शिवकल्पतरुं प्रणमामि गुरुं शिवकल्पतरुं। की सुंदरा रूपा मनोहरा माणि मारा कता झरे की सुंदरा रूपा मनोहरा मणि मोरा कता झरे न देखिला आँखी खोजी बोले थाको न देखिला आँखी खोजी बोले थाको देखिला नयना झरे देखिला नयना झरे मदन मोहन बदन देखी मदन मोहन बदन देखी न रहिब का
তাহা নয়ন লাখি লাগিব তাহা নয়ন লাখি মদন মোহন বদন দেখি পাষাণ পরাণ তরণি পড়িত পাষাণ পরাণ তরণি পড়িত প্রীতি ভরা চাহানি রে প্রীতি ভরা চাহানি রে রূপ লাগি যে দে এড়ে আকুলতা বিরহ জগই মনে রূপ লাগি যে আকুলতা বিরহ জগই মনে কিরে পুলকিত নহে পরাণ কিরে পুলকিত নহে পরাণ অপরূপ রসানি অপরূপ রসানি ভাবময় তারক মূরতি ভাবময় তারক মূরতি জানি হুই নাহি টানি তাকতি জানি হুয়ে নাহি টানি তাকতি ভাবময় তারক মূরতি কিসি করিবা শিলাবন্য ঠানি কিসি করিবা শিলাবন্য ঠানি অনুভব যারে হারে অনুভব যারে হারে তাহারি পাইতা রাধা ঝুরি মলা যমুনা রহিছি সখী তাহারি পাইতা রাধা ঝুরি মলা যমুনা রহিছি সখী লাজা দ্বারা সব ভুলি যাই তাকে লাজা দ্বারা সব ভুলি যাই তাকে ছতিরে ধরি লাজাকে ছতিরে ধরি লাজাকে বৈশি কহিলা সুন গোরাই বৈশি কহিলা সুন গোরাই তুমি মো পাই
तुम पाई तुमे मो पाई तुम पाई बहिसी कहिला सुन गोराई गहन मालारा गहन नसीबा गहन मालारा गहन नसीबा प्रीतिरति सुख सारे प्रीतिरति सुख सारे ता प्रेम पासारे बंधिले थारे से बंधन फीटे नहीं ता प्रेम पासारे बंधिले थारे से बंधन फीटे अधीर मालारा मधुर गांठी से अधीर मालारा मधुर गांठी से प्रेम दिया पाए प्रेम दिया पाए मीठा मीठा मूर्ति जारा मीठा मीठा मूर्ति जारा आहुरी मधुर पिरति तारा आहुरी मधुर पिरति तारा मीठा मीठा लागे मूर्ति जारा मीठा मीठा लागे मूर्ति जारा आहुरी मधुर पिरति तारा आहुरी मधुर पिरति तारा मीठा मीठा लागे मूर्ति तारा भावन कारी बसी पड़िले से भावन कारी बसी पड़िले से भवन पारा भवन पारा आह की सुंदरा रूपा मनोहरा मणि मारा झरे आह की सुंदरा रूपा मनोहरा मणि मारा झरे ना देखिला आँखी खोजी बोले देखिला आँखी खोजी बोले ताको देखिला नारायण झरे देखिला नारायण
Dear Mother, each and every outward object is the illusion of Maya. The external world is an illusion. Try to see me in the citadel of your heart. You form an image of mine through imagination as it impinges upon you on hearing about me. You enthrone him on the illuminated altar of your heart and try to realize his blissful presence through calm contemplation. You will attain everything if you can see and feel this image in meditation. All desires and ambitions will be obliterated. You worship that image on the altar of your heart with deep yearning and devotion. Try to fill up your heart with serene and celestial feelings. Always keep his sweet memory afresh at the bottom of your loving heart and perform the outward actions and duties with his gross body. Be vigilant and careful to remove all the dark spots due to ambition for external objects. Mother, you forget my separate existence and physical presence. When you will feel me at the bottom of your heart, the distance between you and me will disappear. A more effective sadhana is accomplished by finding Sri Gurudev in one's husband. His heart is my abode. When you will see me in him and love your husband as God incarnate and remain absorbed in his thought, you will attain divine love and devotion. The service and yearning for husband will then result in service and yearning for Sri Gurudev. If you can generate such feeling, your human birth and womanhood will attain supreme fruition. The ripples of joy and happiness will then flow unabated in your heart. I bless, may you attain the divine experience. I express the holy will of Supreme God in such a simpler way before the loving and innocent devotees like you. Hence you walk on the glorious path of simplicity, innocence and love. Try to reach the pinnacle of spiritual attainment. Thus, when you will sink within the deepest core of your heart, you will see me seated with Mother of the Universe in my lap, occupying your entire heart. Jai Guru. 8:36th Sangha Puja session report. Adivasa Puja on October 22nd. Adivasa Puja started with singing of Strota Vandana at 7 p.m. right after the evening Nitya Puja. Vishwajit Rai Bhai sang Vandana. After the Vandana, few topics from Nigam Upadesa and the fourth part of Leela Prasanga were read. Then Prabir Bhai invited Sri Thakura Maharaj, Bhai, Ma and young aspirants to attend the Sangha Puja scheduled for 7:30 a.m. Eastern Time next morning. The session concluded with evening prayer, Bancha Kalpataru and Guru Mahanama. After the session, Bhoga was offered to Sri Thakura. Bhai, Ma and young aspirants were served with prasada. The next day morning, Puja started at 7:15 a.m. Eastern Time with singing of Pratiksha Sangita, Mohamana Kunjavane by Pujama, followed by Shishira Vijay Sarata Pravate by Miluma. During that time, all the devotees joined the puja either at Nigam Smriti Mantira or via teleconference. Sanjit Bhai performed Arati, then Suprit Bhai sang Vandana, Vandai Guru Charana, and Stota Vandana. Raja Bhai led the reading of Parichay Patra, followed by prayer for Samilani and Asana Madhya Nitya Puja. Asini Bhai read Sangha Sevaka, 42 year part 4, Vandana, Prarthana and Prarthana Kariprati. And Arpitama sang the Prarthana Sang from Sangha Sevaka. Sandeep Bhai read verse 2 from. Then Prabir Bhai invited Sri Thakura Maharaj, Bhai, Ma and young aspirant to attend the second session of Sangha Puja that was scheduled to start at 10 a.m. Eastern Time. The first session concluded with Jai Guru Mahanama. After the session, Balya Bhoga was offered to Sri Thakura. Bhai, Ma and young aspirants were served with prasada. The second session of the puja started at 9:45 a.m. with the singing of Avhana Sang, Vanamura Sai by Rasnima, followed by Dayamai Ma by Vrindavan Bhai. This was followed by Pranamagana and opening of the curtain at Deta. Jnana Bhai sang Vandana, Manakatha, Sunamurama. Prithviraj Bhai read the topic on To All Mothers, Tweeters, page 180-81 from Sadguru Swami Niganand Upadeshamrita. Asini Bhai read minutes of our Sangha Puja. Amitabh Bhai and Saptak Bhai read Sri Thakura Atmya from page 39-43. Then some Bhai Janmaj did Smriti Sarana for Supriya Bhai. Then Nihar Bhai sang Prasana Sangita.
नहीं गला जेबे अजना राई जे रिसर्च क्वेश्चन आंसर सेशन facilitated by Brajo Bhai. The young aspirant session was started with Prasthana Sangeeta by Shreya Sima. Bhaktima led the young aspirant session with gathering of attendance of the young aspirants. Bhaktima elaborated the significance of Diwali, and Aditi Pravit Bhai and Madhusmitama did the Balya Bhava Vinimaya Seva, followed by invitation for Madhyana Bhoga and evening puja. Adhyatha Trinadha Bhai and Prithviraj Bhai invited Sri Sri Thakura, all Bhai, Ma and young aspirants for the next Sangha Puja scheduled for October 30th, 2022. After that, Madhusmitama prayed for forgiveness from Thakura, all Bhais, Mas and young aspirants for any irregularities in Seva. The session concluded with Vidya Prarthana sung by Uditama. The curtain was closed at Nata Mandira with Jai Guru, Namakirtana and Pranam. Teachers Bhai took the attendance of all Bhais, Mas present at the puja. Madhyana Bhoga was offered to Sri Sri Thakura, followed by Prasad Sevana by the devotees. Jai Guru. जय गुरु विशुदेव भाई अछंती जय गुरु भाई अछंती जय गुरु हां भाई जय गुरु हेमंत भाई हां भाई प्राण ठाकुर मोर प्रिय भाई माँ माने आज हम संघ पूजा प्रतिनिधि भाव में जगत सिंहपुर शाखा संघर सभापति प्रिय हेमंत राउतराय भाई को आम संघ तरफ कृतज्ञता ज्ञापन कर कृतज्ञता जनाऊँ केन्द्र संघ पाखे कृतज्ञता जनाऊँ आमको सुजोग मिल भाई को अनुरोध को आलोचना आरंभ करने भाई आपण समय 8:30 पर्यंत समय अच्छी 8:30 आमर ये पिला सेसन आरंभ हम तो आप 8:15 खंडे पर्यंत आलोचना कर विश्राम ने गोटे प्रार्थना संगीत अच्छी आ प्रार्थना संगीत पर 10 मिनिट खंडे प्रश्न उत्तर कर बंद करवा। जय गुरु। ठीक है जय गुरु। श्री श्री ठाकुर महाराज श्री चरण रे कोटि कोटि प्रणति निवेदन करुछि। आज ये आलोचना चक्र रे जोग देथिबा समस्त सदस्य मानक मोर सश्रद्ध जय गुरु प्रणाम। आलोचना केमिति आरंभ करी से विषय तो अनेक भाभी थी मन पड़ा अनेक दिन तले गोटे संघ को जाइली से मैंने जिते बड़े मत छाड़ा को आसिले बैक टू माय होम जन भाई गोटे सुंदर प्रश्न कले। प्रश्नटी थिला भाई ठाकुर तांकर ये सेल्फ वर्शिप की कहीं प्रमोट करिसेंती। हाँ देवदेवी माने तो पूजा पाती किंतु ये ह्यूमन बीइंग हिसाब रे तांकर वर्शिप टाको कहीं प्रमोट करूचंती हमको तांको कहउचंती पूजा करिबा पई। प्रश्नटी मते टिके अड़ुआ अड़ुआ लागला परे बुझिली जे आम मानकर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो समस्तंकर समान नुह। ये आध्यात्मिक राज्य रे किए केउठी अछंती सेमानकर अधिकार भेदरे सेमाने चलती प्रश्न करती उत्तर चाहती सेमानकर निज थॉट को अन्य मान को वेंटिलेट करती तेणु सी किछि कौन माने अनुचित करना प्रश्न पचारिकी कारण प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अनादि काल गुरु शिष्य परंपरा क्रमे चली आसी। जिते अर्जुन महाभारत युद्ध रे प्रतिपक्ष निजर संबंधी मान को देखिकी बोले मान को मारिकी मु राज्य भोग करी एत बड़ पाप आम करने को जीवु मु युद्ध करी ना। भगवान आश्चर्य हो गले कहले अर्जुन परी योद्धा सी कहते युद्ध करेंगे ना। तेणु से कहले जे तुमको यही क्लीबत्व कौटू आसला तुम एमती नपुंसक भाई कौन कथबार्ता करुच युद्ध करनी कौच। अर्जुन तापर कहते जे मु आपनकर शिष्यत्व ग्रहण करुच्ची कौन उचित कौन अनुचित मु तो जानी पारुनी मते आपण शिक्षा दियंतु
ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ କରିବି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗୀତା ପାଠ କରୁ ସେଠି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବି ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, କେନ ମାର୍ଗେଣ ଭୋ ସ୍ୱାମୀନ୍ ଦେହି ବ୍ରହ୍ମମୟ। ସେମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ଗୁରୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି ଶିଷ୍ୟର ସଂଶୟ ମୋଚନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଭାଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାର ବି ଉତ୍ତର ଥିଲା ଯେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଠିକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଦିନ ନୀଳାଚଳ ଶାଶ୍ୱତ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ମନେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର 24/8/1934 ଝୁଲଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଦିନ ଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ନିଜ ଦେଶୀୟ ରୀତିରେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କର ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ସେ ଭାଇଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତ ଫଣୀ ଭାଇଙ୍କ କଥା, ଓକିଲ ଫଣୀ ଭାଇ, ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ they were discussing politics। ପୁଣି କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏଥର ଦେଖିବା କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି କେମିତି ମୁକ୍ତି ଫୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ସାଡକୁ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା, ଆଉ ଆଡେ ପଶି ହବନି। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦଉଥାନ୍ତି କୋଉଠି କୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ଆସୁଛନ୍ତି କଲିକତା। ତେଣୁ ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଫଣୀ ଭାଇ ଆଗ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିକିରି ଏତେ ବିହ୍ୱଳ ହେଇ ପଡିଲେ ଯେ ସେ ସେମିତି ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଫଣୀ ଭାଇ ଆସିକିରି ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି କେତେ ଲୋକଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା, ମୋର କିଛି ହବନି? ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ। ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏଟିକେଟ ଥିଲା କଣ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପ୍ରୋଚ କରିବା କଥା, ଆମେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଠିଆ ହଉଛୁ, କହୁଛୁ, ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡା ମସ୍ତିଆ ଲୋକ ଜଷ୍ଟ ଗଲେ ତ କହିଦେଲେ ଯେ ଯାହା ମନରେ ଥିଲା କହିଦେଲେ ଯେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା, ମୋର କଣ ଗୋଟେ କିଛି ହବ ନା ନାଇଁ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, ହସିଲେ, କହିଲେ ୟୁ କମ୍ ଟୁମରୋ। ତା ପରଦିନ ଫଣୀ ଭାଇ ଆସିଲେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ, ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୀକ୍ଷାର ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କାନ୍ଦି ବି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ବାସ୍ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଉ ସିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକିଲ ଲୋକ, ବ୍ୟବସାୟିକା ବୁଦ୍ଧି, ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପଶି ନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାନର୍ସ କଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଠାକୁର ସେଉଠୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଫଣୀ ମତେ ପ୍ରଣାମ କର। ଫଣୀ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବିତ କରିପାରିଲେ, ହଁ ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେଇ ପ୍ରଣାମରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ହୃଦୟ କାର୍ପଣ୍ୟତାରେ ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ଧରିକିରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଖିରୁ ଏତେ ଲୁହ ଝରିଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ଦିଟି ଧୋଇ ହେଇଗଲା ସେ ଲୁହରେ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକିରି କଇଁ କଇଁ ହେଇକିରି କହୁଥାନ୍ତି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି, ମତେ କିଛି ସାଧନ ଭଜନ କରିବାକୁ କହିବେନି, ମୁଁ ସେଗୁଡାକ ପାରିବିନି। ନା କିଏ କହୁଛି ତତେ ସାଧନ ଭଜନ କରିବାକୁ? ତୁ ଆଜି ଯେତିକି କରିଛୁ ତା ବାଦେ ତୋର ଆଉ କଣ ଦରକାର କରିବା? ମୁଁ ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି।
कहती भकत आखिर लुह दिटोपाकू ताहार सरधा भारी। आम तो भक्तर कथा कहले, किंतु जो लोकटी प्रथम थर पर मनीष होईची, आम तो आमर आध्यात्मिक मार्ग कहूना आम 84 लक्ष जोनि भ्रमण करुचु। शास्त्र जहाँ कहते आम पूर्व जन्म आम एनिमल किंगडम रो जो बेस्ट इवोल्यूशन गाई, एनिमल किंगडम रो बेस्ट इवोल्यूशन होची गाई, जहाँ को आम पवित्र मन करू, माँ बोली श्रद्धा करू, पूजा भी करू, तार सब जिनस को पवित्र मन करू। गाई रो परवर्ती जन्म होची मनुष्य। यही जो प्रीवियस बर्थ रे गाई थिबा प्राणीटी ये जन्म रे मनुष्य होईची, तार संस्कार कौन थिबो? जस्ट एनिमल लाइक। मनुष्यर किसी संस्कार तो आठी नथिबो, खाली लिम्स गुड़ाक तार थिबो, अंग प्रत्यंग गुड़ाक मनुष्यर। आहार, मैथुन, निद्रा, भय ये चारिटा प्राइमोरियल इनस्टिंक्ट ता भितरे रन करुथिबो। किंतु धीरे धीरे यही मनीषटी प्रथम थर करी पृथ्वी रे पाद देइथिबा मनीषटी, मनीष भाव में जन्म नहीं मनीषटी धीरे धीरे क्रमोन्नति पथरे गति करे, समाज रे रही लोक मानक सहित मिसी सेमानकर आचार व्यवहार चालीचलन अनुष्ठान गुड़िक जोग दे धीरे धीरे तार संस्कार परिवर्तित हुए, पशुत्व मनुष्यत्व दिग को अग्रसर हुए। तापर ठाकुर कहते देवत्व कथा, ईश्वरत्व कथा, ब्रह्मत्व कथा। तेरे भाई जो प्रश्न करते ठाकुर तांकर सेल्फ वर्शिप की कहीं प्रमोट कले। आउ गोटे कथा कहबी, ठाकुर जेते बेले दुर्गापुर आश्रम लुंठन हो गला, बहलदार जमीदार महाशय कहले मु एठी आश्रम करदेवी, किंतु तांको घरे रहिला परे तांकर जो कड़ा शासन थिला, तांको बिना अनुमति रे भक्त माने ठाकुर को दर्शन करि परिबे नहीं। भक्त मान को भारी बाधिला, ठाकुर को देखा करबा पे हमको पुणी कार अनुमति दरकार। पुणी भक्त माने आसिले बाहर होटल रे रहउतिले, होटल रे खाउतिले, तांको पई प्रसाद रा व्यवस्था भी हे पाउ नथिला। भक्त माने ठाकुर को जणैले, ठाकुर कहले तुम इमिडिएटली गोटे भड़ा घर बुझ, तो मु शिफ्ट करि जिबी। आसिले किंतु तापरे देखिले जे ये सब घर भड़ा आश्रम तो सब चोरी जाइथिला ना, ये सब जिनिस पत्र आउ थरे आश्रम को ठिया करबा को हेले अनेक पैसा आवश्यकता अछि। आ से पैसा एई भक्त माने हुए तो दे न पारंते, कौन करिवे? तेणु से भक्त मान को जणै देले जे मु आगामी अमुक दिन तुम मान को छाड़ी करी चली जेबी, एठी आ रहिबेनी। ढाका रे भक्त माने समस्त एकाठी हे गले, तांको भितरे कथाबार्ता हे, कथाबार्ता हे करी ठाकुर को एई कथा जणैले, ठाकुर लोक माने काठ पत्थर रा मूर्ति तैयारी करी तांकर उपासना पाई सर्वस्व समर्पण करि दउचंती। आ आमे कोन एति हतभाग्य जे आमे जीवंत भगवान को पाई करी तांकर सेवा करि परिबुनी, तांको अन्यत्र चली जिबा को राजी हे जिबु ना। ठाकुर आपनकर जहा दरकार हमर सर्वस्व विनिमय रे आमे पुणी आश्रम त्याग कर देबु, आपण हमको छाड़ी के जानतुनी। आपण ए कथा कहिला बेलु हमर हृदय फाटी जाउछि। निश्चित भाव में यही भक्त माने अति उच्च कोटिर, जो माने कि ठाकुर व्याकुलता अच्छी। आमर ये जो भाईटी प्रश्न करिसेंती से हिसाब रे सी प्रश्न करुचंती जे गुरुंकर कहीं उपासना करा।
ଠାକୁର କହିଲେ ଭଲ ପାଅ ଟିକିଏ ମୋତେ, ଅଖିଳ ସାଧନ ସିଦ୍ଧି ଲୋଭ କିଣିତେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ଆମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ବଶ୍ୟ ମୋର ଆଦର୍ଶ, ଶଙ୍କରଙ୍କର ମତ, ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ପଥ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମକୁ ଜାଣ, ଜଗତକୁ ଜାଣ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣି ହୁଏ, ଯୋଗ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ହୁଏ, ଆଉ ଭକ୍ତି ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ସେହି ଭକ୍ତି ଲାଭର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଉପାସନା। ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସମର୍ପିତ ସେଇଟା ଜଣା ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିବି ଜଣଙ୍କୁ? ମୁଁ କାହିଁକି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବି? ଏ ସଂସାରଟା ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍, ତୁମେ ମତେ ଦେବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ଠାକୁର ମତେ କଣ ଦେବେ? ବା ଏଇ ଯେ ଗୁରୁ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ପରମହଂସ ପରିବ୍ରାଜକାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ୍ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଇଏ ମତେ କଣ ଦେଇପାରିବେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେମ୍ୟାନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ସେ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ଦେଇପାରିବ? ଇଏ ତ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ୍ୟାଗ ଭାବ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବୁ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇଲ, କୁଳ, ଧର୍ମ, ଲଜ୍ଜା, ମାନ, ଏପରିକି ଇହ ପରକାଳର ସମସ୍ତ ସୁଖକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କଲା ମାତ୍ରେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲ, କିଛି ବି ଦ୍ୱିଧା ରଖିଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତୁମର ମୋ ପ୍ରତି ପରମ ଅନୁରକ୍ତି। ଏଇ ଅନୁରକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଭାଷାନ୍ତରରେ ଭକ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଗୁରୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପାସନା କର, ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଭାବ ବଢିବ। ତୁମ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିକଟତର ହବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ମନ ଖୋଲିକରି କହିପାରିବ। ତା ସହିତ ଭକ୍ତିର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଅଛି, ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅତିକ୍ରମ କରି ପରମ ଅନୁରକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯାହା ହଉଛି ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର এই ସେଲ୍ଫ ଓରସିପର ପ୍ରମୋସନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଥରେ ଗୋଟେ ଗୀତା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହଉଥାଏ, ସେଠି ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜଣେ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ଦବା ପାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆଙ୍କର ଥାନ୍ତି, ସେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆପଣ କଣ କହିବେ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଆଇ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ୟୁ। My work is just like that of a washerman. I have to wash, I have to clean your heads. କାହିଁକି କ୍ଲିନ୍ ଦରକାର ପଡୁଛି? Because it is full of rubbish, trash. ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଫୁଲ ଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତା ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ ତୁମର ପୁରାତନ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଏଠି ମୁଁ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଦଉଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, so that you can walk smoothly through my kingdom and you call it a spiritual kingdom. ଏଠିକାର ଆଦବ କାଇଦା, ଏଠିକାର ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା
जो जिनिसटा ताको कल्टिवेट करबा पई ठाकुर प्रमोट करूचंदी जे प्रथमे तुम उपासना अभ्यास कर जे मु हेई पारे बा अन्य केही भी हेई पारंती किंतु गुरु को उपासना करबा कर्तव्य। भगवान गीता रे कहउचंती मनमन्ना भव मत भक्तो मद जाजी मांग नमस्कुरु मद जाजी मोर उपासना कर मांग नमस्कुरु मते प्रणाम कर। कौन भगवान पूजा पाइबा पई व्याकुल ना तांको नमस्कार करबा आमे सेति पई से व्याकुल ना से आम माननको मार्ग प्रदर्शन करूचंती जे तुमर स्वधर्म होची इष्ट उपासना भगवत उपासना। तुम निजर स्वरूप भूली जाइछ से स्वरूप रे पुनः प्रतिष्ठित हबा पई तुमको भगवान को बा भगवान बेशरे गुरु को उपासना करने को हब। अनेक समय रे आमे उपनिषद मान देखु केते गुटे सुंदर कथा जोड़ा होकर रही। ज्ञान कौन बा विद्या कौन ना सा विद्या जाति मुक्त है ताहा ही विद्या बा ताहा ही ज्ञान जहाँ हमको मुक्ति प्रदान करे। यही विद्या किए प्रदान करती ज्ञानी न तत्वदर्शी न गुरु निकट को जाओ तांको परिप्रश्न कर सेवा कर तांकर ताहेले से प्रसन्न होकरी आत्मज्ञान प्रदान करिवे। आ आत्मज्ञान को माने लाभ करि परिबे आत्मज्ञान सी माने लाभ करिवे जो माने संजतेन्द्रिय तत्पर तत्परायण और ज्ञान लाभ कले हब कौन ना परम शांति लाभ हुए। ए ज्ञान बल रे आमे आमको जानू जगत को जानू एवं गुरु को जानू जे से ही होचंती ए जगत मूल रे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर बोली आमे जो प्रार्थना करूछु किंतु प्रकृत रे गुरु यार कहीं केते ऊर्ध्वरे खाली गोटे सीमित पई कुहाइची जे से सृष्टि करता से पालन करता और से लय करता। एनुवे आम माननकु ठीक मार्ग प्रदर्शन करिबा पई गुरु प्रति भक्ति सृष्टि करिबा पई कि ठाकुर कहते भगवान भी कहते अर्जुन को जे तुम्हें मोर उपासना कर तुम्हें मोर नमस्कार कर। आ अर्जुन तो निजे बतई देइचंती जे गुरु को केमिति नमस्कार करबा को हुए। नमो नमस्तुते सहस्र कृत्व पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते नमस्ते पुरस्था दश पृष्ठतस्ते ता माने तुमको नमस्कार बारंबार नमस्कार हजार बार नमस्कार तुमको आगुरु नमस्कार पछरु नमस्कार पार्श्वरु नमस्कार तुमको सर्व दिगरु नमस्कार। अरे दुर्गाचरण भाई को ठाकुर कहले दुर्गाचरण तुम्हें कौन मो पाख को प्रतिदिन आसवा को कष्ट अनुभव कर। दुर्गाचरण भाई टी हड़बड़ी गले ठाकुर कहीं प्रश्न करुचंती। ठाकुर कहले नाई तुम्हें प्रतिदिन आसब गुरु को पाद स्पर्श कर प्रणाम न कले तुम भीतर शक्तिर संचार हब केमिति। गुरु प्रणाम चाहती नहीं किंतु ये प्रणाम माध्यम शिष्य थारे शक्ति संचार करने गुरु व्याकुलता शिष्य जानी पारे कही दिए कौन ना ये गुरु कौन प्रणाम खोजुचंती। मन पकांतु तो ठाकुर दिने जाइथिले परमहंस पूर्णानंद स्वामी पाखक तांको से प्रणाम करि नथिले किंतु जेते बेले तांको सहित कथावार्ता हला से तांको मार्ग प्रदर्शन कले ठाकुर कन्फेस कले जे मु आसीथिली किंतु आपन को प्रणाम करि नथिले। पूर्णानंद स्वामी कहिथिले साधु माने कोन प्रणाम खोजंती साधु माने तुमर समस्या समाधान पई व्याकुल थांती। तुमे मते तुमर समस्या कहिलो मते खुशी लागला जे मु तुमर समस्या को समाधान करिवार बाट देखौची। आ तांकोरी बाटरे जाईकिरी तो आमे ठाकुर पाइचे ना ठाकुर से मार्ग रे गले बोली तो आमे आज तांको जहा को पाइछु से हमर ठाकुर होइचंती। तेणु महापुरुष माने तांकर शिष्य भक्त मान को जो पथरे परिचालित करंती अविचारे करी आदेश पालन गुरु कहिचंती आमे करिबु नो क्वेश्चन। तथापि भी जदि संशय अछि प्रश्न पचारि करी निरसन करिनबा उचित। पथरे जेमति मनरे न उठे जे मु ठकी जाउनी तो
ଠାକୁର ସତର୍କ କରିଦଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି କେୟାରଫୁଲ, ପରୀକ୍ଷା କର, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କର। ଯେତେବେଳେ ମନ ବୁଝିଯିବ ଗୁରୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ ଥରେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ୍ୟାଗ କରିବନି। ଏବେ ଏ କଥା ରହିଲା ଏଇଠି। ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ଆଦର୍ଶ ହଉଛି ଶଙ୍କରଙ୍କର ମତ, ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ପଥ। ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ମତେ ଜାଣିବ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ମତେ ପାଇବ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନଟା ନିରସ ଜିନିଷ, କାହିଁ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛ, ବରଂ ଭକ୍ତି କଥା ପକାଅ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ କଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ନା ଆମେ ଯାହାକୁ ଭକ୍ତି ବୋଲି କହୁ ସେଇଟା ଭକ୍ତି? ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ ସେଇଟା ତୁମର ମୋହ, ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ। ଏହାର ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଆମେ ସବୁ ପଢିଛେ ଶୁଣିଛେ, ଖାଲି ଏଇଠି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହୁଛି ଯେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ସେଣ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯେ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ସେ ଆସିକିରି ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାଦର ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତ କାଳରେ କଣ ଏଇ ଚାଦର ତଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଗା ହେଇପାରିବେ, ବା ଆପଣ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ? ଗୁରୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ଉତ୍ତର ଦେବି। ରାଜା ଚାଲିଗଲେ। ଗୁରୁ ସେଇଦିନ ପଶିକିରି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ ରେ ଚୋରି କଲେ। ଏମିତି ଚୋରି କଲେ ଖଡ ଖଡ କରିକିରି ଯେ ଉଠିଲେ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ସେ ରହିଲେ। ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆରେ ଇଏ ତ ସେଇ ସାଧୁ, ଇଏ ଗୁରୁ ସାଜିକି ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଠକିଗଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋର ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ମନସ୍ତାପ କଲେ। ବହୁତ ଭିଆଇପି ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ରାଜା ବି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ ଠକିଛନ୍ତି, ଏତେ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ଏଡେ ବଡ ଅପରାଧ, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା ଫାଶୀ ଅମୁକ ଦିନ ଦିଆହବ। ଫାଶୀ ଦିନ 2 ଜଣ ବୁଢା ବୁଢୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଆପିଲ କଲେ ଯେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ଚୋର ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଚୋରି କରିବେ? କଣ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ଆପଣ ମାନେ ତ ଯାହା ଦଉଥିଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦଉଥିଲେ, ସେ କାହିଁକି ଚୋରି କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ କହିବେ। ଆପଣ କିଛି ବିଚାର ନ କରିକି ଫାଶୀ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ରାଜା ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ଚୋରି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ? ନା ରାଜା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଗଲେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଚାଦର ତଳେ ଏତେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେଣି, ସମସ୍ତେ କଣ ଜାଗା ହେବେ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କଣ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିଛନ୍ତି? ଦେଖ, କେବଳ ଏଇ 2 ଜଣ ହିଁ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ନାହାନ୍ତି। ତୁମ ମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଫେଥ ଥିଲା, ଆଜି କଣ ହେଇଗଲା ଯେ ସେଇ ଫେଥ ଚାଲିଗଲା? ରିମେମ୍ବର, faith is the mother of all miracles. ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କେମିତି ତୁମେ ଆଶା କରୁଛ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୋ ଚାଦର ତଳେ ସ୍ଥାନ ଦେବି? ତେବେ ମୋର ଯେଡ଼ିକି ଟିକେ ଚାଦର ଅଛି ତା ତଳେ ଏଇ 2 ଜଣ ଜାଗା ହେଇଯିବେନି? ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଡିଭୋଟେଡ୍, ସମର୍ପିତ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ଅଛି, ସେଇମାନେ ହିଁ ରିୱାର୍ଡେଡ ହେବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଯେମିତି ମୋହରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ନ ହଉ, ଆମର ବୁଝିବା ଦରକାର ମୋହ କୋଉ ଗୋଟାକ, ଭକ୍ତି କୋଉ ଗୋଟାକ। ଠାକୁର ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁ ବହିରେ ଭକ୍ତିର ଅନେକ ଡେଫିନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ସା ପରାନୁରକ୍ତି ଈଶ୍ୱରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପରମ ଅନୁରକ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର 16 ଅଣା ଭଲ ପାଇବା ଚାହେଁ, ନୋ ଲେସ୍। ଏଥିରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଭାଗ ଦବାକୁ ଚାହିଁବିନି। You totally surrender to me. ତାହା ହିଁ ତ ପରାନୁରକ୍ତି ନା। ଆଉ କାହାର ଭାଗ ନାହିଁ ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ?
नारद कहते तस्मिन् परम प्रेम रूपा। परम प्रेम भक्ति होची परम प्रेम बा श्रेष्ठतम प्रेम। ये श्रेष्ठतम प्रेम को माने प्रदर्शन करिसेंती अछि तार उदाहरण नारद भक्ति सूत्र अच्छी जेपरी गोपिका माने थिले ब्रज गोपी माने थिले जमती ब्रज गोपी माने देखई देचंती भक्ति कौन समर्पण कौन चिंता कले तो आमे सेई प्रकार समर्पण भाव एते दिन संघ को आसी ठाकुर सहित घसी रजी होकरी से समर्पण भाव आमे देखई पारिचु। से डाकी देले एवं आमे उठी आसिलु किछि बात विचार न करी करी। बरं जदि सभापति केतेबेले पचारि देबे भाई आपण कहीं आरथर संघ सेवारे जोग देई नथिले तापर सभापति प्रस्तुत हेजिबे भाई पाखु जो भल्य आंसर से आसीबो मोर एटा असुविधा थिला सेटा असुविधा थिला सेटा असुविधा थिला 100 सब प्रॉब्लम से आपण आगे थोई देबे आ सभापति सेतेबेले भाबिबे हाय रे काहे पचारि देली न पचारिबा बरं उचित थिला। आम टिके भी भाविलुनी जे मोर आसीबार थिला जहा भी हो जाऊ मोर संघ अधिवेशन रे जोग दबार थिला मु आसीनी इट्स ए मिस्टेक। I should not have committed that mistake. I have committed the mistake and I am defending it. मोर एक्सप्लेनेशन दबा कारण कौन जे मु डिफेंड करूची जे मोर यही असुविधा चला मु आस परलिनी बट ये मिस्टेक इज ऑलवेज ए मिस्टेक ताको एडमिट करि लेबे। हां आ गोटे कथा आपण जदि सिंसियरली चाहि थानते जेते भी असुविधा आपण कहिले ताको मैनेज करि नै न थानते कारण मुंडर तो थानता ना संघ पूजा अछि मु जीबी जेते काम अच्छी यू हैव टू सेट इट असाइड। आपण का कलेनी यू सकम्ड टू दी सिचुएशन सेठी जो प्रेशर हैला सेही प्रेशर रे आपण काहा को प्रायोरिटी देले टू मैटर नॉट टू स्पिरिट। आपण आत्मार डाक सुनी नांती आपण बॉडी रे डाक सुनी चंती संपर्क डाक सुनी चंती तो ये परानु जो कह परम प्रेम रूपा बा परानुरक्त ईश्वर एटा को आसला कि जे ताको आमे प्रेम कहिबा भक्ति कहिबा। ठाकुर आउ गोटे जगह कहउछन से प्रेमिक गुरु बहरे जे भगवान जो शक्ति द्वारा भक्त मान को तांको आड़ को आकर्षण करती तार ना होची कृष्ण आ जो शक्ति द्वारा भक्त भगवान को आड़ को आकर्षित हो जाए तार नाम भक्ति। तेणु जो शक्ति आमको भगवान को आकर्षण करे भगवान को आड़ को आकर्षण करे बा आमे जो शक्ति द्वारा भगवान आड़ को आकर्षित होइथाउ ताहा ही भक्ति। आउ गोटे कथा होची आम मानकर इंद्रिय माने जेतेबेले बहिर्मुखी थांती आमे माने विषयासक्त होइथाय आउ जेतेबेले समूह इंद्रिय माने अंतर्मुखी हो जाई थांती सेतेबेले सेमानंकर जो सम्मिलित भाव अंतर्गत चेतना प्रति अंतर रहुथिबा आत्मा प्रति एवं जो आत्मा शरीर रे अछंती से परमात्मा प्रति आत्मार अन्य नाम परमात्मा शरीर रे गोटे छोट परिसर रे अछंती बोली तांको आमे आत्मा कहूचु कि से आत्मा जेतेबेले परमात्मा ठारे मिसी जानती तांको आमे परमात्मा कहू। ठीक जेमती गोटे वाटर ड्रॉप समुद्र रे जेतेबेले ढेउ बाडे ही ऊपर को उठी गला से क्लेम करूची बोस्ट करूची आई एम ए वाटर ड्रॉप किंतु तापर जेतेबेले से तळ को खसी पडुची इट बिकम्स द ओशन। ठीक सेमती आमे आम स्वरूप विच्युत होइछु आत्मा कहूछु पुणी जेतेबेले आम स्वरूप को फेरी जिबु निजको ही परमात्मा कहबु अयमात्मा ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि ये अनुभव आसीबो। तेणु भक्तिटा एक्जाक्टली कौन सीटा जानिबार अछि। भक्तिर लक्षण कहिचंती जे नीति नीति वर्धमान प्रतिदिन ये भक्ति बढ़ी थाए ये कमेनी केबे पुणी प्रतिदिन नुआ नुआ भाव रे आसे आम भीतर प्रतिदिन गोटे गोटे नुआ भाव आसीथबो भगवान को नेइकरी पुणी कहउचंती जे एइटा लाभ होई गला परे जेंति आउ किछि पाइबार बाकी न थाए
ସବୁ ପାଇଦେଲା ଭଳି ଲାଗେ, ଆଉ କିଛି ମୋର ବାକି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ଯାହା ପାଇବା କଥା ପାଇଗଲି। ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭକ୍ତି ଦିଅ, ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ମୂଳରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୁଏ। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ପୂଜ୍ୟପାଦ ପିତା ସାଧନା ନାମକ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜ୍ଞାନ ନାମକ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଭକ୍ତି ନାମକ କନ୍ୟାଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇ ନାତି ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲି, ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିଟିକୁ ବା ଭକ୍ତି ନାମୀ କନ୍ୟାଟିକୁ ଚିରଦିନ ସାଇତି ରଖିବି ମୋରି ବକ୍ଷରେ। ଠାକୁର ବି ସିଏ ବି ପରମ ପଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକରି ବି ଭକ୍ତିକୁ ଛାଡିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ପରେ ମହା ଅଥର୍ବନ ଜାବାଳୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅଥର୍ବ ବେଦର ପ୍ରୋପାଉଣ୍ଡର। ସିଏ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ନାରୀ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ଅଥର୍ବ ଯେ ତୁମେ କିଏ, ଏଠି କାହିଁକି ଏମିତି ତପସ୍ୟା କରୁଛ? ସେ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପରମ ପ୍ରାପ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ସାଧକର ସାଧନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭୋଗ କରୁଛି। ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ। କାହିଁକି ନା ମୋର ସେତିକି ପ୍ରେମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଉପାସନା କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ବସି ତାଙ୍କୁ। ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଆଉ ପ୍ରେମ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା। ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ଏଇଟା ଆମର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହବା କଥା। ଆମେ ଅଫନ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କାଜୁଆଲି ଟେକଅପ୍ କରୁ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ହେକ୍ଟିକ୍ ଲାଇଫ, ତା ଭିତରେ କଣ ଆମର ଏତେ ସମୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଡିଭୋଟ କରିଦବୁ? ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବିକା କଣ ହବ, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି କଣ ହବ? ଠାକୁର ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଟ ବତେଇ ଦେଲେ ନା। ଯତ୍ କରୋସି ଯଦସ୍ ନାସି ଯଜ୍ଜୁ ହୋସି ଦଦାହି ଯତ୍ ଯତ୍ ତପସ୍ୟାସି କୌନ୍ତେୟ ତତ୍ କୁରୁଷ୍ଵ ମଦର୍ପଣମ୍। ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛ, ଯାହା କିଛି ଭୋଜନ କରୁଛ ବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ଯାହା କିଛି ଦାନ କରୁଛ, ଯାହା କିଛି ତପସ୍ୟା କରୁଛ, ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରୁଛ, ସେ ସବୁ ମତେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ନା। ସେ ହିଁ ମୂଢ ଯେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ମନେ କରେ। ଆଉ ଠାକୁର ତ ଆମ ପାଇଁ ବାଟ ଓପନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସଂସାରର କର୍ତ୍ତା, ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୁମେ କାମ କରୁଛ। ଆଉ ସେଇ କାମ ତୁମେ କେମିତି କରୁଛ ନା ଅବିଚାରେ କରି ଆଦେଶ ପାଳନ। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି each command and I am executing it। ତେଣୁ କର୍ମ ଜନିତ ଯୋଉ କର୍ମ ଫଳ, ସେ ଫଳରେ ମୋର ଭୋଗ ଭାଗ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ମାଲିକ, ଯାହାଙ୍କ ବଗିଚାର ଫଳ ସେ ଭୋଗ କରିବେ, ମୁଁ ସେବକ ମାତ୍ର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ସେ ଡିଭାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୂଳରେ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ରଖି ସଂସାରର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବେ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏପରିକି ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ଯୋଗ କଥା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର କୋକିଳା ମୁଖରେ ଯୋଉ ମଠ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେଠି କେବଳ କର୍ମ ହିଁ ରଖିଦେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଇଏ କଣ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିବ, କରୁ ବା ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ରଖିଦେଲେ। ଅନେକ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏଠିକି ଆସିକି ତ ଆମେ ସେଇ ହଳ ବୁଲା, ଗାଈ ଧୁଆ, ଗୋରୁ ରଖା ଏଇ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ସାଧନ ଭଜନ କରିବୁ କେତେବେଳେ? ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଆରେ ତୁମକୁ ମଜୁରୀ ଦବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ତ ମୋ ଦୁଆରେ ଖଟଉଛି ନା। ମଜୁରୀ ଦେଇପାରିବିନି ଆଉ ତମକୁ ଖଟଉଛି କଣ? ଆମ ମାନଙ୍କର ସେଇ ମଜୁରୀ
हाथ धरी नित्य लोक को नहीं जीवी साधन भजन तमे कौन करिव मु तो सबु साधन भजन तुम मान करी आसी ना तुम्हें माने केवल मोर एपाली कर्म कर आउ से कर्म माध्यम तुम चित्त शुद्धि हो तुम्हें जहाँ कर्म बोली कहूच तार टिके खाली टाइटल चेंज कर दियो सेवा तुम्हें निजे करुले सेटा कर्म ही था गुरु आदेश कर सेवा ही गला आ सेवा संपादन कले गुरु निर्देश तुम मानकर जो पुरातन संस्कार रही कर्म कर्म फल हेले भोगवा हम स्वर्ग को नरक को जावाक हम पुणी बारंबार जन्म मृत्यु चक्र पड़ा हम तो ठाकुर जो कर्म जोग जहाँ भगवान अर्जुन को कहते जहाँ ठाकुर मान को कहते कर्मणि एव अधिकारते मां फलेषु कदाचन एवं कर्म त्याग करने कथा चिंता करना कर्म फलर कारण भी तुम्हें हुआ ना जे आदेश देइचंती तांको आदेश रे कर्म करिच तेणु फल तांकर अहंकारी विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते जे मोहित हो जाइछि जे अहंकारी से ही कहे मु कली एमान होचंती आसुरी स्वभावर भगवान सतर्क कर देइचंती 16 अध्याय रे देवासुर संपद विभाग जगह एपरी वृत्ति जमती तुम मान कलुषित न करे से कोकला मुखर एत गुड़े डिविजन थिला प्रेस वीविंग एंड दैट कंताना सेटा हमर गोशाला ये सब जो सब जिनस गुड़ाक थिला कहते ठाकुर चाषबास होता तुमने स्वावलंबनशील हो भिक्षा मांग को कहीं जीव मु तो भिक्षा मांगे विडंबना भोगी भल लगे क्या भिक्ष मांगे कि तेणु तुम्हें स्वावलंबनशील गुरुंकर काम कर जी साधन भजन देती तुम्हें शरीर को अनुकूल कर सर जन भाई आम प्रश्न करते ठाकुर को ठाकुर जड़े गंगा कूल बसची शोष कला गंगारू पानी नहीं पीब ना नई बाली रे चुआ खोली ता भीतर पानी नहीं पीब ठाकुर कहबार मर्म बुझी पारे तथापि कहले नाई नाई से चुआ कहीं खोल चुआ कौन बुझीपार तो बाली भितर गोटे छोटिया गात खोलिले ता भीतर भी पानी बाहर से पानी नहीं पीवा कथा से भाई रिफर करते ठाकुर कहले नहीं गंगार तो पानी अच्छी सीधा पीब फिर बाली खोलिक कहीं भीतर पानी बाहर कर तुम्हें ना मुझे ठीक से ही कथा कहूँ जिते मो पाखे आपण अच्छा आपण तो चाहिए मत सिद्ध करदे शक्तिमान करदे मु कहीं साधन भजन करने जी ठाकुर हसिले पहले मुझे जानी तुम्हें यही कथा कह किंतु ता द्वारा हिते विपरीत हम तुमर गोटे साधन सिद्ध शरीर नहीं ता देहरे जदि मु शक्ति संचार करदेवी तुमर यही जो फ्रेल बॉडी से साधन शक्ति को सह्य कर तो हुए तो तुम्हें पागल हो जाइपार तेणु मु प्रतिनिधि जो तुमको किछि किछि कर्म करने को देइछि साधना करने को देइछि ता द्वारा तुमर शरीर बलशाली हम जोग बल तुम्हें बलियान हम ताहले जो शक्ति संचार करी मु तुम्हें से शक्ति धारण करने को समर्थ हम तुम्हें भावुच जे तुम्हें किछि करबनी सब पाइजिवो एमती केमती हम हाँ गुरु चाहिए करदे पारती किंतु से तो अनुकूल परिस्थिति देखिए ना शिष्य समर्थ तेणु ताकू देवे आ शिष्य को योग्य न करी देवे कि से गुरु परा भल मत आम सब जानती कहार को संस्कार किए कौन धारण करि को काम करि जना सबू आ सर्वज्ञ न होते कौन गुरु ही था कि तेणु भक्तिटा प्रकृत कौन से जिनिस आमको उपलब्धि की आनिबा पाई ठाकुर तांकर नित्य उपासनार प्रवर्तन करैछन्ति प्रतिनिधि मो सहित संपर्क रख जमिति गोटे मोमेंट में नुई तुम माइंड स्क्रीन रु वाइप आउट हे न जाए मु जमिति सब बेले तुम चिंतारे चेतनारे उज्जीवित थाए
ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ତବ ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦାନୀର ପ୍ରବନ୍ଧ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ପୂଜାର ପ୍ରବନ୍ଧ, ସେଇଥିପାଇଁ ସଂଘାଧିବେଶନର ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ କରାଏ। ଯେମିତିକି ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତ କରି ରଖିପାରିବା। ସେଦିନ ତ ସେ ଭାଇ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଉପାସନା କରିବା। ତେବେ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜରେ ପଶିକିରି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ହଁ, ଲୋକମାନେ କଣ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେବତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? କେହି ତ ଜଣେ ତାକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବ ନା। କେହି ଜଣେ ଆମର ସମାଜ ଆମର ଗୁରୁ। ସମାଜରୁ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶିଖୁ। ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୁହେ ଆରେ ଅମୁକ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କୃପା କଲେ ହିଁ ମିଳନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃପା କଲେ ଗୁରୁ ମିଳନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତ ଆମେ ଏଇଟା ଶିଖିଛେ ନା। ସଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏ ଯୋଉ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ କହିଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାଧନା କରିବ, ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସାଧନା ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ସାଧନା କାହିଁ ନ କରିବ? ନା ତାହେଲେ ମତେ ଆପଣ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ତୁମର ଗୁରୁ ନୁହଁ, ତୁମ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଖୋଜିଲେ ପାଇବ। ଏଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୁରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ମନରେ ଗୁରୁ କଥା ଆସିନି। ସେମିତି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଛେ, କିଏ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲାଭ କରିଛେ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। କୋଉମାନେ ସ୍ୱତଃ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, କୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କର ବହି ପଢି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି, କି କେବେ କୋଉଠି ସଂଘକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ସଦ୍ଗୁରୁ ସଂସାରରେ ବିରଳ, କିନ୍ତୁ ମିଳନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜେ, ସେ ଆପେ ଆପେ ଧରା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନେ ଅଛି ନା ସେ ବୁଢୀ କଥା? ଯୋଉ ବୁଢୀ ତା ଗାଁରେ କୁଳଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ବଦଳରେ 1 ଟଙ୍କା ପ୍ରଣାମୀ ନଉଥିଲେ। ବୁଢୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ଗୁରୁ ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ। ନା ବୁଢୀ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନିଏ, ମାଗଣା ଦୀକ୍ଷା ଦିଏନି। ବୁଢୀ ଫେରି ଆସିଲା, ଟଙ୍କାଟେ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା, ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇପାରିବିନି, ଅଦୀକ୍ଷିତ ହିଁ ରହିଯିବି। ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ସାର୍ବଭୌମ ଗୁରୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ଦିନେ ସେବକକୁ କହିଲେ, ସେବକ ଶଗଡ଼ ଗାଡି ଡାକ ଯିବା। କୁଆଡେ? ନା ତୁ ଆସେ ଯିବା। ଚାଲିଛନ୍ତି ଧୂଳି ଧୂସରିତ ରାସ୍ତାରେ। କେତେ ଦୂର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡିଆ ଘର ପାଖରେ ଶଗଡ଼ ରଖିବାକୁ କହିଲେ, ଏଇଠି ରଖ। ଘର ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ। ସେବକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘରକୁ ଏଠିକି କଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି କଣ ଆଙ୍କର କାମ? କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଶିଷ୍ୟକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କବାଟରେ ହାତ ବାଡେଇଲେ, ଡାକିଲେ, ବୁଢୀ କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ଆସିଛି। ବୁଢୀ ଦେଖୁଛି କବାଟ ଖୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ, ତୁମେ ଆସିଛ? ନା ହଁ ଆସିଛି ତତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ ବିରଳ ହେଲେ ବି ଯୋଉଠି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଏ, ସେ ଆପେ ଆପେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି। Such teachers are there, though rare, and they grace those devotees who are wistful. ଯୋଉମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଏ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଥା କେତେ ମଜାଦାର ହନ୍ତୁ ତ। ଯେତେବେଳେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ,
हाँ जी भाई भाई समय होती पिला कुल भाई जयवीर भाई समय होती पिला अच्छा ठीक अच्छे आउ गोटे लाइन कर सार दूसरी माने ये कर दूसरी राउंड अप कर दूसरी सच्चिदानंद महाराज आगे चली ठाकुर पछरे बोझ मुंडेक दौड़ एवं मन मन हसिक कहते ये कि बोझ आपण मुंडे ठाकुर मु तो मोर जन्म जन्मांतर समस्त पाप राशि आपण मुंडे थोड़ी निश्चित ही बसी आपण ही मोर मुक्तिर बाहर नहीं मोर की चिंता अच्छी सेमती आम समस्ते ठाकुर सबू बाहर दे जाइए निश्चिंत हो बसीचे जे से आमर परकाल बाहर ने आमर गोटे दायित्व आम ए पारीर काम करवा दैट इज आवर ओनली एम ठाकुर ए पारीर कार्य करवा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय भाई सॉरी भाई हम सर पिला अपेक्षा करते शिवानी माँ लाइन अच्छी शिवानी लाइन अच्छे छोटिया गीत बोलू समय बेसी ना छुट्टिया ओके ना बेसी रिपीट न करके बोल मो कन्हूरे मोहना मोरानी आओ भजना मोहना मोरानी आओ भजना त्रिशूरा मुकानी आसी सरम देलणी नासी सही विमुखिते बिंदा कंजड़ा कन्हूरे मोहना मोरानी आओ भजना करेछि बोली जीवने तते भरोसा छड़ाई नीलु तो मोरा सकल आशा किसे बेल की आसी कहूची मारा में पासी सिपारा तोहरा लुहा छराना कन्हूरे मोहना मोरानी आओ भजना तोहरी पाए की श्याम कलंक हारा पिंधीछि गलारे करी किसे आधारा देवा को कलंक दाओ कहीं के तू भला पाओ निभा को तो मना चिंता चाहे ना कन्हूरे
मोहन मुरली बजाना त्रिशूर मुकनी करम बेलणी नासी कहिबी मो केते इंदा कंजड़ा कन्हुरे मोहन मुरली बजाना मोहन मुरली बजाना जय गुरु भाई मैंने बहुत सुंदर बोलते किंतु सॉरी भाई समय तो रही ठीक अच्छे समय अच्छी कहा किसी क्वेश्चन अच्छी भाई पचार अच्छा हो पड़ी आम हो गला 11टा हो गला हो भाई माने माने सीरियसली रियली ग्रेट डिस्कशन किंतु कौन माने बहुत सुंदर डिस्कशन होता थे ठाकुर पाखे कृतज्ञता जनाऊँ आपन पाखे कृतज्ञता जनाऊँ केन्द्र पाखे कृतज्ञता जनाऊँ जाऊ आमको सुजोग मिलती आम पिला सेसन आरंभ हम जब आप लाइन रे किसी समय रुहतु अन्य किसी कम अच्छी ड्रप कर अच्छा ठीक अच्छे भाई अदिति प्रार्थना संगीत जय गुरु सागरे उधारे नवे पातारे जही देखा ताही अच्छी अच्छी मुरे सागरे उधारे नवे पातारे जही देखा ताही अच्छी अच्छी मुरे केवे रूप मोरा कोई प्रकाशा केवे बोली मुझे छाए प्रकाशा केवे मुझे दूरी अच्छी निकटरे आसी दीपातारे डकसेले तुरे सागरे उधारे नवे पाताळे चाहे देखा ताही अच्छी अच्छी मुरे चिरदिन मोही खबर भिखारी मन भाव मुझे खो जाए तुम्हारी मोर नाम जय गाई तू अभय सब माया मोह मनुबरा जड़े सागरे उधारे नवे पाताळे चाही देखा ताही अच्छी अच्छी मुरे रजनी दिवस कर सुमरण दूरे पड़ाई दे सड़ारी पुगण मथारे तोहार रही मोकर चिते न विचार केवे अच्छी दूरे सागरे उधारे नवे पाताळे चाही देखा ताही अच्छी अच्छी मुरे राही भी तोहर मन घरे मुही रख मन मुते पासोरी न देई करी मुबिना मनर परास मुखरे फुटाई सुहस मधुरे सागरे उधारे नवे पाताळे चाही देखा ताही अच्छी अच्छी मुरे सागरे उधारे नवे पाताळे
जाहि देखा ताहि अच्छी अच्छी मोरे, जाहि देखा ताहि अच्छी अच्छी मोरे। जय गुरु। Joy Guru. Joy Guru, young aspirants. This is Baroda Bhai. After some time, I have the opportunity to do Seva today, and I'm so happy for it. I wish all of you are doing great, and after some time, I'm meeting with you today. So, just like every time I take the young aspirant session, before that, I would ask any of you, if you have any questions, please prepare that. And after taking the attendance, I will ask Aditi to little bit explain the song, and then we will go for the question answer. And after that, if time permits, I will share my thoughts as usual I do. Okay, so let me first take your attendance. Aditi is here. Aditi. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Adhyasa. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Aisi. Jai Guru. Jai Guru. Anhik. Jai Guru. Ons. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Ornav. Jai Guru. Jai Guru. Aaron. Aaron. Arus. It's like they're absent. Aaron, Arus. Aryan. Aryan, are you there? Looks like Aryan is absent. Jemu. Jemu, are you there? Jemu absent. Divyam. Divyam. Jai Guru. Jai Guru. Timi. Jai Guru. Jai Guru. Ibha absent. Jagrot. Jai Guru. Jai Guru. Noitik. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Pratyusha. Pratyusha. Looks like Pratyusha is absent. Pratyush. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Anji. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Saraswat. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Sarthak. Looks like Sarthak is absent. Bhakti. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Bobby. Jai Guru Bhai. Jai Guru. LP. LP looks like absent. Ani. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Prayasi. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Jimmy. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Imran. TK Bhai. Jai Guru. Rija. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Suhani. Suhani, I think both have absent. Suhani. Yukta. Jai Guru Bhai. Jai Guru. So I think we have done with our attendance. Aditi, why don't you go ahead and little bit discuss what you read the song? Jai Guru, the meaning of this song is that Thakura is always there for us, and he always helps us whenever we're in trouble. Even if people sometimes forget him, he always cares about us, and we should remember him. Jai Guru. Yes, that is true, and I would little bit add is that what he looks for
is our intention. What Thakur responds to God responds to is our intention. Okay, so who it is? Pratyusha, sir. Oh, Pratyusha, you are here. Okay, I will put you now. Okay, so yes. Well, This is Jamia. Okay, Jamia, you are present. Okay, enjoy it. So what it tells, what this song emphasizes is that what reaches Thakur is our intention. Okay, the purity of our intention reaches not what we say, what we do, but what is our real intention. That is the most important thing. That is called bhava actually. That is the purity of your intention that reaches Thakur. So. And that is something we'll little bit discuss today. Those things. Anybody has any questions today? This is Simran. When we do the Munari course, why do we have to fast? And don't do food like I'm little sorry. I could not get the question clear. Anybody who would like to tell on her behalf what the question is? Baker, this is Shrija. What she was trying to say is that she was saying that if when we have an eclipse, why don't we do puja or eat cooked food? Jacob. So why don't we do when there is eclipse? I think if I understand the question correctly, there are a lot of those things are there. Astrological means, when there is a solar eclipse or Ekadashi, you must have heard, right? Sometimes in Ekadashi we don't give bhoga to Thakur or puja that day is not done and all these things. So there are some science behind it. Okay, let me explain you. Our biology is controlled. Just let me give an example, okay? Let me give you a simple example. Every night we go to bed and sleep, right? So look at night, like 8 hours. Typically, we don't eat anything, right, during that time. Even before sleeping also, maybe a couple of hours before we eat. Look at how many times we don't eat anything. We don't eat, let's say we eat at 8 o'clock in the night, okay? And then we go to bed, let's say at 10. And let's say we wake up at 6. So almost 10 hours, 8 to morning 6. And then by the time we eat breakfast, maybe 7 or 8 even sometimes. So almost 12 hours we don't eat anything. Look, when we eat, we start eating when sun rises. Then we eat meal when the sun is in the mid, lunch, then in the afternoon, then in the evening, okay? Have you ever wondered why we don't feel hungry or we sleep and then that is the time we keep it empty all the time actually? So that is means I'm just telling this Ekadashi and all these things are more finer form eclipse and all these things. But typically look what is happening. When sun is around, our digestive system is very active. Okay. And when sun is down, when there's no sun in the sky, your digestive system is weak. You don't want to eat a lot of food in the midnight. Wake up actually that is how our biology is created. Okay, when there is sun, your metabolism is high, your digestive power is high. You burn food to get energy. You work and all these things. And then when sun is down, you don't eat. So what it tells us, there is a correspondence, our biology is related to the cosmology, okay? Human biology is related to the cosmology because we are part of the cosmos. We are not separate from the cosmos. So it goes through the cosmic cycle. So there is a biological rhythm and cosmological rhythm. It has to come in harmony
for the better functioning of your biology and health and everything. So what happens when eclipse happens and Ekadashi happens and all these things, the position of our planetary system changes. Okay, these are unique aspects when there is alignment between sun, moon, and earth happens and things like that. When those things happens, Rishis and Munis have experimented and came to the conclusion that during those times your digestive system is not responding the way it should respond on the normal times, and they have suggested it is better to abstain from eating food and stuff like that. So that is the reason it has been created. Okay, so exactly how finer it is, exactly how much time you should not eat or not, those exact details I'm not very aware, but I just want to give you an idea that why that is created. Just look at your daily life. You night whole 12 hours, you don't eat anything. And if you eat, you will know that you will not digest properly and things, just because the sun is not there. Similarly, those special cases like solar eclipse, lunar eclipse, Ekadashis and all these things, the planetary system comes to a unique position where it is Munis and sages and seers for thousands of years have found that it is better to abstain from food, and that's why we don't offer bhog, and puja is not, particularly, especially, we don't offer food. If you give bhoga, we'll eat and all these things, we stop that. Okay, I hope this answers your question, Simran. I think Simran was asking this question. Yes, teacher, yes. Okay. So any other question from anybody? Okay. So if there is a question, come forward and tell. If you are not asking any other question, the remainder of the time, I would like to discuss a couple of things. Okay. One area I would little bit talk about. That is something I think a month or two back, Vijay Bhai was a little bit discussing, and he started, and I wanted to little re-emphasize on those points, and I will take some time. And another remainder of the time, I will actually, Usama, recently I had a unique opportunity to visit some of the places where Thakur spent quite a bit of his time during his mortal presence in this world. So I will a little bit cite. Usama requested me, said that it would be good if I share with all of you. So I will do that. But before that, let me little emphasize on some of the things Vijay Bhai was mentioning and discussing, I think a couple of months back, or at least a month back. So he was talking about three things, and I thought I would little emphasize on that. Okay. He was talking about Shrumkhala, Sanjama, and Sadhana. Okay. He used these three terms exactly. In Odia, it is called Shrumkhala, Sanjama, and Sadhana. Okay. If I translate it into English, it would be discipline, control, and spiritual practice. Sadhana means spiritual practice. And Sanjama, roughly we can call control or restraint. And discipline is what is called in Odia, Shrumkhala, is discipline. Okay, the term disciple comes from that, because the one who accepts that I would be disciplined, I am okay to be disciplined by my master or acharya or guru. That's why the term called discipline. Okay, it's the most. So if you look at it, these three things corresponds to our three aspects of existence. Actually, our existence is one, but to the level of our awareness, it has three existences. All of you know that we have a physical existence. We have a body, we have a universe around, and we perceive the universe. And it's all physical material, we can touch, taste. It's this physical world, it is solid, concrete, and stuff like that. It's pretty well defined and
So we have a physical body. Nobody questions about it. Okay, you don't have any doubt that you have a body. You know that you have a body. You have a hand. You have a body. You have other people around you. The whole universe around you. You have a body. But also you are aware that you have a mind. Okay, you have thoughts. You have feelings, emotions, sensations, perceptions, and these are our things which through your mental faculties. You use it, okay? Your logical thinking and all these things. That the very reason that you have thoughts and feelings, it clearly tells you that you have a mind. You have a body and you have a mind. Nobody has questions about it, okay? Everybody. But, people think, but the only simple thing that once you become aware that you are having thoughts, you are having feelings, that thought happens to you, that you say that, I don't know why that thought came. The moment you are able to see the thought, the moment you are able to be aware of your thought, you are actually the spirit. Okay? If you get these simple three things, life is all set. This is all spirituality goes back and forth between these three things actually. There is nothing more. The moment you become aware of your thoughts, you are the spirit. That is actually your core essence. That is who you are actually. You are the observer of your thought. You are the witness of your thought. You are the awareness in which thought appears. Okay? You are the awareness in which thought appears, feelings appear, sensation appears. And then those sensations, feelings and all these things, they take a material form when we interact with the material world. Okay? These are three things what you are discussing about Srunkhala, Sanjama and Sadhana belongs to these three things. Okay. So for our physical body, the development of the physical body, we need discipline. We need to wake up at the right time, sleep at the right time, things like. If I give an example, let's say, how do you know that when these three things, how they are properly go, and when your simple day-to-day activity can turn into spiritual practice. Okay, so a lot of times we think of spiritual practice as different, yoga, meditation. They are all fine, but even your simple practices of life, just regular things, can be spiritual practice. But if there is a little twist to it, let me tell you how. So, for instance, you need to be disciplined. Let's say, need to be disciplined. We all know that discipline is needed. For instance, you wake up at a certain time, you do things, and if you break that harmony, what happens? Body gets sick and all these things. That is nothing special to explain about it. Okay, we see that if you fall out of the harmony, let's say you wake up at 12 o'clock in the morning, or in the noon, and then you eat dinner midnight, or after that, your body will respond to that, because we are discussing about, when sun is down and all. If you fall out of the rhythm of the cosmic thing, you will fall sick, and anybody can do that experiment. I won't suggest, but you know that. So what happens is that your physical existence, you need certain level of discipline. But if you can put certain restraint to it. Okay, for instance, let's say you are eating certain. Let's say look at the example of eating, which everybody does every day. Okay, standard practice. How the eating can be a spiritual practice. Let's look at it. So every day, let's say you eat at a certain time. 7 o'clock you eat, then go to school and all these things. You eat exactly time in the lunch and all. Then you are a very disciplined person. There is no question about it. Okay, you are disciplined and all. But then it turns out that if you want to, let's say, you are eating at the right time and disciplined, but let's say you want to develop a certain strength in your body. Okay, let's say you are becoming an athlete, or trying to do that. Then not only you eat at the right time, but you need to bring certain control to it, because you are going to be an athlete. That's what your plan is. You need to prepare your body differently. You have to bring the second thing that is called control. Okay, that means you have to eat more protein, less sugar, less carbohydrate, less other things,
but you have to increase your protein food. Let's say this protein food is, let's say you like sweets, you like these things, but you have to bring control there because you want to be an athlete, because that would make you happy. That's what you want to do. That's where your control part comes. You still have to be disciplined. That is minimum requirement. That is the first stage. Otherwise, your body will. But then you want to create your body in a certain pattern. You want to make that body not like everybody else. So at a very physical level, look at animals. They don't prepare for Olympics. Okay, they just go through that first level. Their physical discipline is always there. They will try and sleep, they will wake up. Nature has created them. They exactly follow that pattern actually. But they don't have Olympics. They don't have, want to be a football player or something like that. They don't have that further discipline is needed. I will not eat this. I will not eat that. As long as that food is available, they will eat whatever it is. But as a human being, you have the second part. Because from physical, you can go to the mental, where the control comes. You can prepare your body by taking the right food for your particular physique to be developed. Okay, that's called sanjama. That is control. That through which you can distinguish yourself. Okay. Then there is a third thing. Okay, that is the most important today. All of you remember, because our journey is a spiritual journey. All of you have a spiritual purpose. That is the important thing. That is the purpose. Okay. Why, when you ask the question that what is the purpose behind something, that is where that becomes self-life. Okay. So purpose is always something much beyond you. Okay. You wanted to be athlete because you wanted to maybe make a lot of money, because you wanted to be famous, because you wanted to, that's what makes you happy. Okay, that's where everybody stays. Most of the human beings stays physical and mental. Very few people leap into the spiritual domain because of that. Because most of the people, they get into this mental level and stay there because it makes them happy, it makes them famous, or it makes them, successful, and it's a satisfaction. That is where most of the people gravitate, and they will go for the extra mile to do those sanjama and control to get that, and most of you do that. But that is it. Today I would like to ask you a little more than that. That we should ask whenever we do anything is, what is my purpose? Is there a purpose beyond me? That is where you leap into spirit. Because as I told you, mind operates in thought, but when you become aware of your thought, you go to spirit. That is a transcendent domain. That's a domain much beyond your mind. That is where the spirit lies. That is where you are connected to the rest of the universe. You are not a separate being defined by your thought process. You are something beyond your mind. That is where you connect to the universe. That is your real, true essence. That is where you become enormously powerful. Whatever, because your wish and desire start to connect with the universe desire, and you feel less resistance, and whatever you wish to, the universe try to fulfill it, because you are tapping into that spirit level, and that level is a very different thing. And that happens when you ask the question, why? What is the purpose? Why do I do that? So let's say you want to be an athlete. So then you ask the question, what is the purpose behind my life? What do I want to bring more than myself, so that whatever I am doing? So the moment it goes, so, I will ask you a very simple thing. Just a bhai who is from India today joined, he was discussing today. He just mentioned one thing, you all have read in Thakur's Jivani. When he approached Purnananda, he was asked what he was asking, that he went to Purnananda and said, I want to find my wife. That's his mental thing. He just twisted it a little. He said, if you do this practice, you will get Jagajanani, who is everything else. Sudhanshu was just a part of it. So that's where it turned into complete spiritual practice. The same thing he was trying to do to get his wife back. The whole sadhana started with that I want my wife back. But he actually just helped him to go transcend to this. He said, if you get to the mother of the universe as
you from sadhana, if you get her, everything else, Sudhasara is just one part of it. Like infinite part of is infinite, and you just get the part of it. That is where it transcends. Okay, so the purpose goes much beyond than what your mind says. And once it becomes purpose driven, then you will see that the difficulty or the complaint or the resistance of not obeying certain things was not part of you. You do it because now you are tapped into higher purpose. All of you today, I just to tell you that try thinking any small action in your life, whether it is eating, sleeping, driving, whatever you are doing, study, going to school, practicing, trying to, why I'm doing this? What is my larger purpose of life? Start thinking about it. You will see that slowly, it will take you into this thing. So with this thing today, let me take another little time, but we have left to share my recent trip to some of the places Thakura lived and did a lot of work, and which was a divine grace, I consider, and what Bundavan Bhai commented is a tirtha actually. For me, there was a tirtha jatra for me a little bit. So recently I was in India, and last month actually I was in India, and I decided to for my work, but I decided to take kind of a week off and go and see some places. Thakur stayed a lot of time in Assam, a state in the northeast India. And then there is another state which used to be one state, Assam, but it is divided into another state called Meghalaya. So I visited both the places. So I went to Assam, and first thing I did is I went to Kamakhya temple. In Thakur's Jivani, Kamakhya temple is mentioned. He went there. So I went first to Kamakhya temple, did a puja, and my local host family arranged a lot of things. So we did initially a puja at the temple, and then we went to there's a place where Thakur attends his Nirvikalpa Samadhi. Okay, Nirvikalpa Samadhi. I had the privilege to see that. If you remember, several years back, Saraswata Sangha Puri, of which we are Sangha, they took charge of that place. That stone is still there. It's called Nilachala Hill, on which Kamakhya temple is actually towards the bottom of that mountain. And you go up at the very top there is called a Bhubaneswari temple. Before that, just before, little bit before Bhubaneswari temple, that on the road actually there is a big stone, and we went there. By the time I reached there, it was late, and the people were not letting me in. But fortunately, because they said it is closed after 4, but I was like around 4:30 or 5. So my local host family, they helped me. So in India, it was impossible. After they closed, also they let you in. So we went in and saw that place, and then came back. That was a great. If you remember, Thakur went there because everywhere he was trying to sit and do that Nirvikalpa Samadhi, he was trying to enter into, was always disturbed, and there was a dead elephant. He went there, and all these things you have read even in that place. So it was pretty good. So then we went to Kokeramukh, where Thakur established Assam Bungya Saraswata. Now they call it Assam Bungya Saraswata Math, but I think Thakur called it Saraswata Math. I do not know whether it was called Assam Bungya that time or not, or maybe, but the motto where Thakur spent quite a bit of his time in this world. So, and it was a particularly pretty interesting for me because the sheer presence of that place is amazing. Even just before approaching, when I even could not see the campus or anything, there is a spiritual feel of it actually, and it was very powerful. It was very powerful. I could not. I have been to so many spiritual places in the world,
But it has a very different vibration. One can just sense it actually as soon as you get there. It's extremely calm. It's a truly called Shanti Ashram. Shanti means peace, as you all know. It's a truly peace, and it's on the banks of river Brahmaputra, exactly on the bank. And it's a very calming. Just being there, your mind stops actually. And it was a profound experience. Saw a lot of things. Thakur, the tree he planted, this pot he was using, all these things. So that was a great experience. Then we went to ashram in Jorhat. That is where they kept a lot of. So as you know that Brahmaputra actually tried to run over the Mortha because it changes its course. And the sibling Thakur established there is put in there. So we saw those things. Then we got the chance to come to Meghalaya. That is a place where Thakur attend Nirupadi Bhava. So what happened in Thakur went to different sadhana. And then he went to Bhava sadhana, okay, where he met Gaurima only a couple of days. But then when he came back, he was in a different state of ecstasy actually all the time. So when he went to the common people and stayed in the society, people could not even grasp that because those time what happens in that ecstatic mood when people live, they just look weird to outside people. They look like they're mad people actually. Thakur was like hugging, smiling, means like he was not in his normal form. So he went to a place. It's a place. Today's Meghalaya. It's in the district of Tura, and subdivision is Garo Hill, and the village where he was is called Kodalbaya. That is where he was living among the Hajang people. These are the tribal people, and he stayed there almost 3 years. And in the daytime, he used to teach to the Hajang kids, and in the night, he used to do his sadhana, and so that he can calm down actually. So this 3-year period where he stayed there was actually coming down to be normal. That is where ultimately he attended Nirupadi Bhava. I think I cannot explain those things to you at this point. At some point you will understand. It is basically what it is that a state of ecstatic mood, he could come back to a normal human being. So what you can think of is a calm down period. So he could calm down and then ultimately he became the guru. He was guru through Nirvikalpa Samadhi. He knew his purpose of life. He knew what he wants to do. But through this process, he realized that is what he needs to do, and he wants to go back to the world. And then he came back, and his guru instructed him to do come to society as a guru, and that's what he did later. But I met the Hajang people and the people who gave him shelter, particularly Madan and Sitaram. If you read Yogi Guru introduction, preface, Thakur has so highly told about them. I met their family. Of course, they are not there. I met the grandson of Madan and the great-great-grand daughter-in-laws of Sitaram actually. So, and then other families, they're all related, and the people who are taking care of that place, and it is all there. It was an extremely powerful experience for me meeting with them, and they're still poor people, tribal people there. So, but it's they all say Joy Guru. They all have Thakur's room, and they all have that extreme simplicity. What Thakur said, I love those people, and he said, I wish a lot of the universe make everybody as illiterate like them, because just like saying that, because it is so simplicity and humanity. I even experienced that. You go to their house. Actually, I went to one house to another, and they just pulled to another person pulled another. I mean, they just don't. They want everybody. You go there, sit there, little bit pan and guava or whatever they will feed you. I mean, it's a very different experience, and I felt Thakur must have either the reason why Thakur was so highly of them. So I had those experiences I wanted to share with you. There is much more. Some pictures I posted. Some of you might have seen it in the WhatsApp group.
and much more, much more videos and stuff. So it has a lot of things to tell. So in the lack of time, I would like to stop here. I think our time is up, already late. Today, Bhavu Binima. So let me look at who is Bhavu Binima. Bhavu Binima by Adyasa. Adyasa, please go ahead with your Bhavu Binima. Joy. Hey, Guru. I haven't done a Bhavini or come to a young aspirant session in a while because of my job, so I'm happy to be back again. Now that I'm a junior in college, my classes are getting harder and I'm involved in a lot more activities, so I'm very busy, but young aspirant sessions have been like a mental break for me to focus on myself and spirituality. Even though when I wasn't coming to the sessions, I would realize I was always using and applying what I learned to my own life, things like self-discipline, working hard towards my goal and purpose, and being kind are things I'm actively trying to achieve, and just what Takura has taught us to do. As I'm growing up, and I'm glad to have like such a positive influence in my life, which is why I am as successful and happy as I am now. Jai Guru. Jai Guru. ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ଆଜି ମୋର ସେବା ପାଳି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ନେଇ ହବନି, ଆମର ପିଲାଟା ଟିକେ ଅର୍ଲି ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍ ରେ ନଥିଲା, ଲାଗିଲା। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ନେଇ ହବନି ପାଳିଟା, ଆଉ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଭାବିଲି ଏବେ ତ ଛୁଟିରେ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟପୋନ କଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଅଫିସ ଖୋଲିଯିବ, ଆଉ ମାନେ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ଥିଲା କେତେବେଳେ ପୁଣି ନେଇ ହବ ନା ନେଇ ହବ। ବଟ୍ ଏନିୱେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି, ମାନେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ 10 days ରେ ଯାହା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଅନୁଭୂତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି, ଆଉ କେମିତି ଠାକୁର ପାଖାପାଖି ରହିକି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି 18th ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତ 17th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘରେ ବି କିଛି ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଇମାଜିନ ବି କରିନଥିଲୁ ଯେ 18th ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ବଟ୍ 18th ରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଗେଷ୍ଟ ଗଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ 18th ରେ ରଖିଲୁ ମାନେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଟା ସକାଳେ ସକାଳେ। ତ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ବେବିର ଗ୍ରୋଥ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛି, ତ you have to actually deliver early। so ଆମେ ଭାବିଲୁ early ମାନେ maybe you will get few days, ଘରକୁ ଯାଇକି ରେଡି ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, that's called non stress test। ସେ ଟେଷ୍ଟ ଟା ସେ ପାସ୍ କରିପାରିଲାନି। that means they said it has to be done right away। so I mean right away we could not even imagine like what is right away। we just came for ultrasound, we have nothing। କହିଲି ଏଟଲିଷ୍ଟ ଘରକୁ ଯାଇକି ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି ନହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବୁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେମିତି ଯାଇପାରିବନି, you have to straight away go to the hospital and deliver। it's quite shocking, but ଆମେ ଗଲୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲୁ। ତାପରେ ଲାଗିଲା ମାନେ କିଛି ତ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବି ନାହିଁ, ମାନେ କଣ କରିବୁ କଣ ନାହିଁ, କେମିତି ଠାକୁର ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ଟିକେ ଟିକେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି। ତ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ସାଙ୍ଗ, କଲେଜ ସାଙ୍ଗ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ରୁହେ। ସେ ପଳେଇଥିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ ୟେଲୋଷ୍ଟୋନ ଏପଟକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେ ସେଇଦିନ ରିଟର୍ନ କରୁଛି। ସେ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲିଣି, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଯାହା ଦରକାର ହବ ଏଠି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍। ତାପରେ ଡେଲିଭରି ହେଲା ପରେ ଇଭେନ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଉଗୁଡାକ ଯାହା ମ୍ୟାନେଜ କରିବା କଥା ସେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ବେବିର ଟିକେ ୱେଟ୍ କମ ଥିଲା, ତ ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବି ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଡରୁଥିଲୁ ଆଉ କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଇପାରେ କି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା ତାର। ଆଉ ମାଙ୍କର ଟିକେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ମାନେ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ପରେ ସେଟା ବାହାରିଲା। ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଟା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଯୋଉଟା ବାହାରିଲା 2 ଦିନ ପରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ 2-3 ଦିନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି they discharged baby early than the mother। that's quite surprising। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ
ଏବେ ବେବି ଆମର ଗେଷ୍ଟ, ମମ୍ ଇଜ ପେସେଣ୍ଟ, ସୋ ତାମାନେ ବେସିକାଲି you have to attend all the time baby and you can't even leave for anything without attending. ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ପଡୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଆଣିକି ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା, ଇଭେନ୍ କପଡା ଫପଡା ଗୁଡା ଧୋଇକି ଆଣିକି ବି ଦେଲା, ମାନେ ପିନ୍ଧି ପାନ୍ଧି ପାରିଲା ସେମାନେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଆଉ ଜଣେ କଲିଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି out of blue actually, like I mean we didn't even imagine, ସେ କହିଲା ଯେ ଆରେ ମୁଁ ଯାଇକି 2-3 ଦିନ ରହିକି ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବି। ସେ ଟିକେ ମାନେ କଲିଗ ମାନେ ମୋଠୁ ଟିକେ ବୟସରେ ଅଧିକ, ମେ ବି କ୍ଲୋଜ ଟୁ 50। ସୋ କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ତ କିଛି ଜିନିଷ ଜଣା ବି ନଥିଲା, ଜଣେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ମନା କଲୁନି। ତ ସେ ଆସିକି 3-4 ଦିନ ରହିଲେ ଘରେ, ଆଉ ମାନେ ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗଲ ଥିଙ୍ଗ ସି ୱାଜ ଟେକିଂ କେୟାର ଅଫ। ଇଭେନ୍ ଯିବା ବେଳକୁ ବି 2-3 ଦିନ ଖାଇବା ରଖିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଏ ସବୁ ଆସିକି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଖାଇବା ଦେଇଦେବୁ, ଇଏ କରିଦେବୁ। ଏଥିରୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଇଏ କରିବେ ଯେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ବିପି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ନେବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ନିଦବିଦ ହଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ପାରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ସବୁ କୃପା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମାନେ ଅନନୋନ ଲୋକ ଆସିକି ହେଲ୍ପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଠାକୁର ପାଖାପାଖି ରହି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଉପଲବ୍ଧି ହଉଥାଉ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟାଇମ ସ୍କେଜୁଲ ଗୁଡା ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଫ୍ୟାନ ଗୁଡାକ ଲାଷ୍ଟ 10-12 ଦିନ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁର ବି ଟିକେ ଯେମିତି କୃପା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଇ ସୁଡ୍ ଗେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ନର୍ମାଲ ସୁନ୍। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବାକି କାମ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ବି ଯେମିତି କରିବେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ, ମୋର ଆଜି ସିଙ୍ଗା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଳି ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଷୟରେ ସବୁ ଯାହା କୁହା ହେଲା, ମତେ ହେମନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଡିସ୍କସନ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଏହା ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଶିଖିଲି ଯେ ଭାଇ ଯୋଉ ଓପନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯେ ଆମେ ଠାକୁର କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତ ସେମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯେ ମାନେ ମତେ ଭଗବାନ ଗୁରୁ କରିକି କୁହ। ତ ସେଇଟା ସେ ମାନେ ଆମରି ଭଲ ପାଇଁକା ସେ ସେଇଟା କରିଥିଲେ ବୋଲିକା ଭାଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲେ। ସେଟା ମତେ ବହୁତ ଟଚ୍ କଲା ଯେ ମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଏମ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଜ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆମର ଦେହରେ ମନରେ ଯାହା ସବୁ ମାଳିନ୍ୟ ଅଛି ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲେ ପରମ ଶାନ୍ତି ହବ। ଆଉ ରେଗୁଲାରଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଯେମିତି ଠାକୁର ଆମ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଦେବେ। ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇଙ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ସେଟା କହିଲେ। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଠାକୁର ଏଇଟା ଯୋଉ ଭାଇ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲେ ଠାକୁର ବିଷୟରେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ଡିସ୍କସନ ମନରେ ବହୁତ ଟଚ୍ କଲା। ଏତିକି କହିକି ଭାଇ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଭାଇ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ଇଭିନିଂ ପୂଜା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଠାକୁର ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁକା ଆଉ ଇଭିନିଂ ପୂଜା ପାଇଁକା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆଉ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ପ୍ରସାଦ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶିବାନୀ ମହାନ୍ତି ମା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ମା ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କାହାର ପାଳି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଉଦିତା ମାଙ୍କର ଉଷା ମାଙ୍କର ଆସନ୍ତା ରବିବାର। ଆଚ୍ଛା। ଜୟଗୁରୁ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ମୋର ଉଦିତା ମା ଉଷା ମାଙ୍କର ପାଳି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ରାସ ଉତ୍ସବ ରାସ ବିଶେଷ ପୂଜା ହବ ସେଦିନ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ,
ସେଦିନ ରାସ ବିଶେଷ ପୂଜା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ଭାଇ ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭାଇ ମା ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ଆସନ୍ତା ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରୁପ ପୂଜା ଯୋଉଟା ହଉଛି ନଭେମ୍ବର 13 ରେ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ଆଦ୍ୟାସା ଉତ୍ସବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ମହିଳା ସଂଘ ପୂଜା ନଭେମ୍ବର 13 ଆପଣଙ୍କର ପାଇଛି ଉଷମା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। Asanta Sangha Puja, which is going to be held on November 13th, and it's also a Mahara Puja. समस्त भाई माने माँ माने को श्री श्री ठाकुर महाराज को आमंत्रित करूची। And the Adivasa Puja is going to be held on 12th November. So Shri Shri Thakura, Bhai, Ma, and all young aspirants, I'm inviting all. Jai Guru. Jai Guru. Your turn now. ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ଆଦ୍ୟାସା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ ଓ ମୋର ସେବା କରିଥିଲା। ଆଜି ସେବାରେ ଯାହା ବି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତା ସହିତ ଭାଇ ମା ଆଉ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲସୋ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। दीननाथ भिक्षा करे श्री चरणे दीननाथ भिक्षा करे श्री चरणे तब कथा रखिथिबे मनने स्मरणे तब कथा रखिथिबे मनने स्मरणे बाहरे की है करी सोचना बाहरे की है करी सोचना करीबी प्रथमे निज स्वभाव मार्जना करीबी प्रथमे निज स्वभाव मार्जना पर दोष खोजी बुली न धारिब मन पर दोष खोजी बुली न धारिब मन लागिथिबी सदा करी आत्म संशोधन लागिथिबी सदा करी आत्म संशोधन बचने आलापे हेउ रसना संजत बचने आलापे हेउ रसना संजत घुंची जाऊ अवसाद देहर जड़त्व देव घुंची जाऊ अवसाद देहर जड़त्व उचित भाषणे नहु किछि अंतराय उचित भाषणे नहु किछि अंतराय यथा कर्म हेउ चित्त शुद्धिर सहाय यथा कर्म हेउ चित्त शुद्धिर सहाय
निराळ स्वभावे तव आदेश पालन निराळ स्वभावे तव आदेश पालन करी जीवी हेउतनि प्राणर स्फुरण करी जीवी हेउतनि प्राणर स्फुरण न मानिबी ताहि केउ बारण बंधन न मानिबी कहीं केउ बारण बंधन जही थाए रही थाओ तब पदे मन देव जही थाए रही थाओ तब पदे मन जय गुरु 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 जय गुरु
जय श्री श्री ठाकुर समानंद गुरुद्वार श्री श्री गुरु महाराज जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जयगुरु भाई मैंने गोटे क्लारिफिकेशन दवा चाहूँगी से गला थोड़ा भूल मैंने भूल इम्प्रेसन दे दी से अंजना प्रश्न कहीदी जे मिचेल साहेब प्रश्न ठाकुर कही जो यहाँ कौन जे गुरु सभा जो द्रौपदी ग्रहण केन्द्र कर गुरु सभा दल गुरु कूल मिचेल साधु इंटरेस्टिंग कथा जे कही जाकि मार किसी ध्यान क्रिया क्रिया भितर मन पड़गला तो बहुत कही मिचेल साहब नुह कि मिचेल सागे ठाकुर देखाई कौटी मैंने बस्त राजा कपिल ये जो कहते मुझे बल्धार जनता नरेन्द्र नारायण राय मेरी ज्ञान भाई ज्ञान आश्रम कि करेंगे से जो साहेब से आज मिचेल साहेब नुहति से ही कहे जो कथा कहते जे भीष्म को कहीं कृष्ण के भगवान कहे दैट इज ऑन मिचेल साहेब जस्ट वांटेड टू क्लारिफाई बट एनीवे तो जो कहले जे ध्यान देना हो पार मु ध्यान कले बसला मिचेल साहेब कथा मन पड़े ध्यान देना पिलाटी है चेंज इन लाइफ तुम ध्यान कले कौन हम बर्तमान विषय कौन अच्छी जयगुरु खाली कहर मेसेज पठाई व्हाट्सएप ग्रुप रे इमेल आमर रासपूर्ण आज निमंत्रण करा ठाकुर को आटा पढ़ुला एक्चुअली कहवा हाँ से मोर गला वर्ष जो भी सिचुएसन से गला वर्ष रास पूर्णिमा पड़ता चंद्रग्रहण पड़ता माने सन्ध्या तो हो पार ना सका तो सका जॉइन करें ना से वर्ष एक्जाक्ट सिचुएसन आमर रासपूर्णिमा पड़ुची सोमवार सन्ध्या बेले आमर ग्रहण से कही हो सका तो सका असुविधा अच्छी कि सका असुविधा भक्त दे पारे भक्तान जगत मैंने उत्सव कौन करी आश्रम मंदिर 2-3 जन आसिक पूजा करके गले उत्सव उत्सव संघर उत्सव
संघ उत्सव संघर केते भक्त जोड़े पारे बेसी से आखि रखिकी मोर परिचालन कमिटी पुणी डिस्कसन यूनानिमस ओपिनियन है जे जहाँ जो समय कले अधिकांश भक्त जोगदे उत्सव आनंद ग्रहण करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे को आखि रखिकी रविवार दिन कर रबान उत्सव हम जो थिला रबार दिन ताकू नेक्स्ट संडे को आज तो माँ इनभाइट कली ठाकुर को नवेम्बर 13 को मूव कर दिया गला। जय गुरु। Okay. We'll go to attendance. जय गुरु। क्या भाई? जय गुरु भाई। जय गुरु। पद्मिनी माँ। जय गुरु। अंजना माँ। भाई जय गुरु। जय गुरु। अनूप भाई। जय गुरु। जय गुरु। श्वेता माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। अश्विनी भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। जय गुरु भाई। जय गुरु। बरदा भाई। भाई जय गुरु। जय गुरु। सोनिया माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। विजय भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। विनय भाई। और माँ। विश्वजीत बेहरा भाई। भाई जय गुरु। जय गुरु। विश्वित पति भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। विश्वरंजन भाई। जय गुरु। लिपिका माँ। जय गुरु। ब्रज भाई। जय गुरु। जय गुरु भाई। रश्मि पंडा माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। वृंदावन भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। पद्मा माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। चिन्मयी माँ। भाई जय गुरु। जय गुरु। देव भाई। लीना माँ। देवाशीष भाई। भाई जय गुरु। जय गुरु। देव प्रसाद दास भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। सोनालिसा माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। दीपक भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। देवी श्यामल भाई। सिंधा माँ। दीप्ति माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। गुरुदास भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। ज्ञान भाई। भगवत शिवानी द्विवेदी माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। स्वाति माँ। भाई जय गुरु। जय गुरु। ईश्वर भाई। भाई जय गुरु। जय गुरु। प्रज्ञा माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। किशोर भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। वंदिता माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। लिचिता माँ। भाई जय गुरु। जय गुरु। मानस भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। प्रज्ञा माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। मोनालिसा माँ। निहार भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। अर्पिता माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। पल्लविता माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। प्रभाकर भाई। आश्रम थे स्मिता मैम आश्रम थे। जय गुरु। प्रवीणा माँ। भाई जय गुरु। जय गुरु। प्रवीर भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। मधुस्मिता माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। प्रद्युन भाई। प्रणवेश भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। पृथ्वीराज भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। ईप्सिता माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। रवि भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। गीता माँ। माँ बसनाथ। जय गुरु। रमा भाई कपड़ा रिपेयरिंग कर संदीप भाई रिपेयरिंग कर अंजलि माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। जय गुरु भाई। हाँ संजीत भाई आश्रम थे। सोमेंद्र दास भाई। सार्थक भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। पल्लवी माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। सुभाषिष भाई। भाई जय गुरु। जय गुरु। शिवानी महांती माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। बनलता माँ। अच्छा जय गुरु। हाँ माँ। जय गुरु। शिशिर भाई। भाई जय गुरु। जय गुरु। सोनाली माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु। समय भाई माँ नाम सुब्रत भाई।
ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଭାଇ ଥିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ମା ଜୟଗୁରୁ। ସୁଧାଂଶୁ ଶର୍ମା ଭାଇ, ସୁଧାଂଶୁ ବଳା ମା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ସୁଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମା, ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ସୁପ୍ରିୟା ମା ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ସୁପ୍ରୀତ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ସସ୍ମିତା ମା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଭାଇ, ସୁକନ୍ୟା ମା ବହି ପଢୁଥିଲେ ମା, ତାପରେ ଉପଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ, ସଙ୍ଗୀତା ମା, ସୁପ୍ରେଶ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଉଦିତା ମା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ତ୍ରିନାଥ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରିୟମଦା ମା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ତାରିଣୀ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ଆରାଧନା ମା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ଉଷା ମା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ତାପରେ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଭାଇ ବସି ନାହାନ୍ତି, ପୂଜା ମା କହୁଥିଲେ ଜୟଗୁରୁ। ମା ଜୟଗୁରୁ। ବେଦମତୀ ମା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ସୁଷମ ମା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରଣାମ। କାହା ନାଁ ଛାଡି ଯାଇଛି କି ଏନିଥିଙ୍ଗ anybody wants to change attendance? ଓକେ attendance ହେଲା। ଆଉ କାହାର କିଛି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କିଛି ସେୟାର କରିବାକୁ ଅଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ? ଓକେ 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 ରହିବା ତାହେଲେ, ହଁ ରହିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସାଟରଡେ ଅଧିବାସ, ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅଧିବାସ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରି ଅଧିବାସ ପୂଜାକୁ। ଆଉ ରାସ ଉତ୍ସବ ହବ ସଣ୍ଡେ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଗୁଆ ହବ। ନର୍ମାଲ ଟାଇମ ଆମର ଯୋଉ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଟାଇମ 7:30 ଆରତି ହୁଏ, ସେଠି ଆଗୁଆ ହବ 7 o'clock ଆରତି ହବ। ଏଇଟା ଉତ୍ସବ ପୂଜା ବୋଲି। ଆଉ ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସେବା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ସେବା, ପଢିବା ସେବା ସବୁ ଅଛି, ସେ ସବୁ ସେମାନେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ସବୁ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ରହିବା ତାହେଲେ।